Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tungaranke kibaru la mebagaw aw bismillah anga kibaru kene kan. Balmo anga kene sigira kura tuguni. Amena anga bi kibaru la selu kawye. Jamana kibaru ya de awma. Anga bi kibaru abena buli fen flaka. Sino fen saba. Follow e jume anye opposition mo bora bi. Opposition mo bora yu hamina ko emi jamana kale tablo mika yo fo amena ndado la nan claro la aywa aw chamba kalama fasodeun aw chamba kalama tungrankew degu mimbe an tungrankew ka Algérie degu man tungrankew ka Algérie ona tawota de pa ko damnera fo bi tungrankew aw joye anga jamana nyemo kuma kamme degu mimbe anga tungrankew ka Algérie kada kunjumen kan tungaranke jornanko Musa Jawara haklanta e minye amena mono kla anu nyon che fasodeun anga bi kiwaru laba obena ke wele ka se nyese fasoden bela jelema ko marchi babe ko sitting babe obe ortemnu bita bolen ko ala ka to yelemara bora ortemna amena wele sisan ko ORPM parce que ode iralana mbalma awmunu be kan najesa amba fo awnyina ka fo bi anye opposition mo ye ubora opposition mo ana chef de file no Ismaila Cissé ubora yu haklanta fo yu hamina ko fo ko faso be tale tablo minka uka okuma konna la sa Ismaila Cissé yoro saba yoro nani de fo ki sinsi o kan kosobe oye munye oye lakanai aya yira ka foko malien la kanalente bi malien la kanalente shini be ka kibaru la sa ma dongo do be ka wele bla faso do ma dongo do ka foko kwa kurukaw ko ni degunte fly fo kelen ko degume kwa kurukaw kambi anya yira ka fo ni degunte fly fo kelen ko degube kanya kaw kambi Ismaila Cissé re are dasera kwa kurukaw ta yoro ma bi Ismaila ka bi kuma sa ni ango amba jinge ka laje nango ambe an haglanta foala opposition ambe se ka fo ko umawuli kuma la umawuli kuma la okoro edi na fora ko jamana be tale ni tablo ka aywa ko Ismaila Cissé anga bunya belele baba yoro ni kenen kan ko ale blokonde njorale la ka fo ko chef de file de l'opposition ale Ismaila Cissé kelengelen million keme duru taraka di ale mima comme chef de file de l'opposition pour que akase ka joro fa opposition konnala aywa malien batangelembe bi minu ya yira ka foko ko Ismaila Cissé ko abora ujigi koro kadaka antu hakli bala ka fo Ismaila Cissé bina boni tasma minye antu hakli bala ka fo Ismaila Cissé bina wulika jo minke place min ba bolo place min dirama togo min dirama ko chef de file de l'opposition malien batanglia ira ka foko uma otasuma ye Ismaila Cissé la uma otasuma ye Ismaila Cissé ko nga Ismaila Cissé bolembi akelen hunte ani Cheblen Dramé ani opposition ma chama akena kan anye plateforme ante abana mogo foli kera oluye anyo mogo fene ya keneka ambo foka da munga anye ceder mogo ka guide révolutionnaire no ye Mohamed Youssouf Bachiliye na chamamba do rasbat la ale fene yera kene kambi Ismaila Cissé ka sécurité ko kuma sa ya ira ka foko gouvernement koni a desera ka barala pew ne mogo be se ko fo kadaka ni ya meko awbe kalafli ko kuma fo jamana kono ko ka soro jamana yere la kanane do folo aya yira ka foko jamana koroyan fan la kananinte ewa ko jamana chamanche ere na bu foma ko le centre wore fene la kananinte o chola sa kala flibe se ka ke o jamana kono chojume ngama da oma adasira kuma chama wa minye yurugu kuma oye ka aya yira ka foko 2013 kata 2013 la kana bla merom na 600 ko bureau du vérificateur ka rapport ya ira ka fo milliard keme fla ana kun kan fin ko o de détournera o de dilapideri koroidi o de la tiena jamana kono ibe ka fangala
anduma akaga anduma mo minele ama mo minele ko kuma me finko jeko o ayida dun kalanko fena ayira ka fo kalango ni malla bibi na to de bala ko kalame malla ayira ka fo kalante fanshi fe ayira ka fo école so keme duru nyogona shi jamana kono o beda tunendo o demsenu ti tala école la olu blalendo uire mainti o ayito la fena ayira ka fo ko jamana nyemogo be ka minke ani RP mogo be ka minke ani Musa baneni kela Musa besetala Musa timini ani Karim Keita le malheur du Mali ya ira ka fo ko Karim Keita fene ko lube ka wale minke ko te wale ye ka fo ko aywa mo be se ka fo ko Mali bitanye o koroidi ayirala ka fo ko politique fanwo fan ko ka école soni politique ko ku bonyogona ku kana gera nyogona ko ku kishi nyogoma o kishi nyogoma koroidi. Les élèves ne doivent pas être impliqués dans la politique. Les élèves ne doivent pas être utilisés comme instruments de politique. Nga anya ye kle flyna dien mogo ya ye ka fo RP mogo wi ala na kra de mine olu yere sariya uta jamana kono ko mogo manga oke wale mununke olu yere de minera o wale kelila o wale jume wi ala na kra mine ka tu photo ke kayew kan kata jamana tigi photo ke kayew kan ko klaklali demne école deuna on balma ni ko konanga yoro emi sisa ambe ba donc a fo nogotala ko campagne présidentielle anu toche o ye kalo kononton kalo tan kasabi nyogona yi o me anga jatimne la opposition ga jatimne la jamana tigi ole ka nyeshi kongo mimbe jamana deuna ole ka nyeshi la kana minte mobti enfant fe kidali enfant fe anga jamana koro enfant fe o manyeshi o made o nyeshine no campagne présidentielle préparée de ma kele kele tojume olu be se ka sharia blomba kono koni ya me kanga sharia la bato minu ye sharia ta no lu yere ma la bato jone be sharia la bato sisan u beta u photo ga kayeuka u beta présent photo ga kayeuka o be ka kla fambela jelen fe campagne présidentielle damnera onu fe kaban. Malmo est-ce que mo be se ka fon na ka foko nunu hamina ko e maliko e wa est-ce que mo be se ka fon na ko bako fe mo hinabe nunu na wa milliard keme fla ana kunga enfin o shoena o détournera on hakli bala ka foko jamana tigi bena bo ka dossier de justice ka barake minu meka façon nyongri façon siga kimere kunka minu kalekanye ko ala mi masay ko funu mu dabri malion jilla ka bemi ka bampeu o mo ka mine o te anga fanga hakilnan tay anga fanga oluye baradam ne deja kaba tugo mina o be se ka sanduru wara ketuni ka an jeli mi malama ni fenye mingo ni kanga bela jele nyele ni fenye min kanga tungaranke bela jele nyele ni fenye min kanga maldem bela jele nyele ore koso anya fo ante sege ante nyina ante timina ngoya amago pe faso deuna faso deun amago bawla wuli ka jo kuma sera faso deun aye wuli awko jo faso deun ante seka jamana ni tablo ka fo kama si ka amblo fla croise na nya ke lahara amayininga an dunye mun fo marfa tambulo murtambulo milliard dalen tambulo nga kontu konnala mais nous ye keme flawni keme nanu ni keme duru dama na manya aminali ko hal na manya aminali ko anga ke ala na kira jati kama anga na ta voter na on dona guno sonin kono election don kala fli don ni dona guno sonin kono ini ala debe ala de isere anga kala fli afli chola anga na kala fli ka ke wara koe anga na kala fli ka ke salun koe anga na kala fli ka ke place koe anga na kala fli ka ke joro koe
an ka kala fili pour que malidenw ka se ka bɔ lanɔgɔ la. An y'o fɔ an tɛ sɛgɛn o fɔli la. Dugukolo bɛ anw fɛ Mali la. Ala ye office Niger d'an ma, Ala ye fleuve Bajoliba d'an ma, ji bɛ yen. Dugujukɔrɔfɛnw b'anw fɛ Mali la. Mais hali sinikɛnɛ anw ta ye sɛgɛn ye. Hali sinikɛnɛ anw de ka taama bere b'an bolo ka taa bajiw sanfɛ, ka taa kɔgɔjiw sanfɛ, ka sa, parce que an b'a fɛ ka taa tunga la. N balima o bɛ se ka dɔ bɛ se ka b'o la cogo jumɛn? Fɛn kelen min bɛ se ka dɔ b'o la o ye ni an ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw ta. Mali kanu bɛ ɲɛmɔgɔ minnu dusukun na. N'an ye ɲɛmɔgɔw ta minnu hamina ko ye malidenw ka ɲɛtaga ye. N balima an bɛ yɔrɔ min na sisan aw ni ne ko hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la k'i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen, an kan k'a dɔn sa n'a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo n'a y'a sɔrɔ Mali kanu b'u dusukun na, ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo n'a y'a sɔrɔ malidenw ka ɲɛtaga o b'u dusukun na, an kan k'o dɔn an bɛ nɔ minɛ ko sisan. U ma wale fosi de ye kɛ k'a yira anw na min b'a yira anw na k'a fɔ ko Mali b'u dusukun na. Ala ye diɲɛ don o don da yuruku ko kuma de bɛ yen, Ala ye diɲɛ don o don da détournement de bɛ yen. Aw ye Kayi pont ye ko Kayi pont kura min kan ka da labɛn. Pont min man jan ka tɛmɛ ATT ye pont min dilan kan, 3e pont min dilan kan Bamakɔ. ATT ka 3e pont dilannen chinois fɛ Bamakɔ, a yirala maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ k'a bɛnna 30 milliards de ma. O pont ka bon, a ka jan ka tɛmɛ Kayi pont kan. Mais Kayi pont ko joli bɛna don a la ko 37 milliards ko de bɛna don Kayi pont na. O bɛ faamuya cogo jumɛn fasodenw? I kana kɛ mɔgɔ kalannen ye. Nka fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a ye i kan k'a dɔn fɛn min don. Pont belebele min dilanna ATT fɛ o bɛnna 30 milliards ma. O ka bon, o ka jan ni Kayi pont min bɛna dilan Kayi ye. Mais o y'a yira n na k'a fɔ ko pont min bɛna dilan Kayi k'o bɛ bɛn 37 milliards de ma. An ka ɲɛmɔgɔ bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ la. U tɛ dɛsɛ fɛɛrɛ la ka jamana suɲɛ. Jamana bɛ suɲɛna cogo min na a bɛ suɲɛna ten. Fasodenw bɛ ɲani na Ala diɲɛ don o don da. Donc fasodenw kuma ka surunya kisɛ ka k'a la. Opposition mɔgɔw bɔra bi. Tɔw b'a fɔ ko il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ne hakili la olu tun kan ka nin daminɛ a mɛnna. Parce que Rasbati ye nin daminɛ a mɛnna. Nin de kɛra Rasbati bɔkun ye plateforme na. Ko alternance 2018 k'ale tɛ sigi ko ka kɔnɔni kɛ. Ayiwa, l'histoire a donné raison à Rasbat aujourd'hui. Parce que don min na a b'a fɔ k'a bɛ bɔ plateforme na ko parce que plateforme mɔgɔw y'a fɔ ko ka alternance ko kuma la jɔ fɔlɔ. O dun kɛra ale dongun ye plateforme na mɔgɔ caman bɔra ka mankan caman ci ka jiginna caman kɛ Rasbat la. Nka an bɛ kɛnɛ min ka bi bi in na Ala y'a ka tiɲɛ jɔ a ye. Opposition mɔgɔw ye bɔ bi kuma min na k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka kɛ kulu ye ko hali n'u bɛ candidat kelen de choisi u bɛɛ ka o supporter pour que nin fanga kana sigi an kunna ka san 5 wɛrɛ kɛ. O y'a sɔrɔ Rasbati ale ye taara Bozola ni Ɲarela déjà kaban ka taa école minnu bɛ yen n'olu bɛ condition juguw la ka t'o yira diɲɛmɔgɔ la. O y'a sɔrɔ Rasbati ale taara déjà ka taa Kayi kɛ ka Jema kɛ ka région FIFA k'o ban ka taga Kucala FIFA k'o ban ka taa Sikaso kɛ ka Buguni kɛ ka sɔrɔ ka segin ka na olu ta daminɛ kuma kɛra bi ye. I m'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ retard la. Nka an y'a fɔ cogo min na boli kuma dɔn a ka fisa an sen ka di ye. An ka Ala deli an ka kira deli bɔli min kɛra bi o bɔli kana na kɛ bɔli lankolon ye. O bɔli min kɛra bi k'a daminɛ bi ta in na sa u ka wuli k'u jɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fasodenw ka bɛn ko kan hali n'u bɛɛ lajɛlen bɛ candidat kelen de supporter cogo min na ni fanga in ka taa ka bɔ an da la. Vérificateur y'a yira k'a fɔ ko y a plus de 900 000 cartes d'électeurs 900 000 cartes Nina de surplus k'o bɛ yen. Nin bɛɛ kan ka mɔgɔw sɔn hakili la. Nin bɛɛ kan ka mɔgɔw lasɔmi. N y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ Cɛman Iber Kulubali, le plus malhonnête des ministres au Mali, le plus opportuniste des ministres au Mali.
l'ennemi numéro 1 du Mali minye i kaliko faka aéroport siga Sintamara kono minye banka aéroport ka Mali ni rosara dama aéroport Geshona minye anga ministre de la défense ya ke ka chouin faut ka ban faut ka faire bela jelen tige tuko mina vérificateur général karata kata ka yoro vérifier o cheman ki iber kurbal kelen no ministre de l'administration territoriale bi o koroidi a te bo a place au la fo élection don au ministre de l'administration territoriale cheman iber o de be ka sariauta déjà kaban qui sont en flagrant délit contre contre la constitution, contre certaines lois du Mali. Ben dam nelendo déjà kaban. Chema Iber Koulibaly blara yoro mina ou ba donc a fois nyogon zone dente wa be sa la fene. Ore kosa a blara ministère de l'administration territoriale la. Awa faso de na ma wuli nanga kasi nawye. Na mata voter. Ibe ka gagner la tuko mina 77%. Na ma wuli ka mo élu min tanga ke 99% ka namara rebe boala namara tsaka ke mina ibe ka keto do président croix tukuni sandrure o tanga herefo ka sababu ke zo ala kalibla limbe postula ale le bena élection présidentielle organisée no e chema Uberie avec la commission indépendante Seni a jabu be bo ale chema Iber Koulibaly ba jabu bo o kartinina de 900,000 kartinina de surplus ko kuma min fora o be jonga boloka abe chema Iber Koulibaly de ka boloka o atu strofoshi la saka nunun kartin nun ta ka mo to fu ka kan ka abla ka bela jelenke ka pour que ibe ka sikateme o fura kelempe min bola ambulo sa fura kelempe min bola ambulo fasodun o ye anga bo anga ta voter anga bo anga ta enregistrer anga bo anga ta carte nauta o opposition mo ka biboli amena o kibaru la John yorola kada wati na tabulu kan o comme nya fo nanga ni wati flana kon la chijero be de pa dam ne rafo sisa ni dama dola kada kanyo de fo na yo la idu taw ina ngante na kuma langulum fo mo le be auna amba segal de ke folo ka lajeli ke ka famiyali ke sani ambe anda do kola anya min famiya tumaranke kibaru tumaranke jornanko anya min famiya anga faso de munun fleni no lube Algérie ni de gumbo luka na nga gouvernement sigle no ku laje utega ali kalata ka shoru nyina dora foshite Mali a accord min signé accord d'Alger aywa niye politique de simplement orchestré encore contre le Mali jomba a dakakolon chira jonhuna anga faso de munun bora Mali kono ko parce ko jabana ma fen kuye anga faso de munun bora Mali kono ku beta u dahiri menyini ku faunu bakoro nu momso nu u dogomso nu muso nu dogonunta olu de kelen no victime ni mbena ta anga jamana civile no ka laje ate ko muta kalama ba kalama mu te kala shori uma kala shori sobe unyina ka be ama malmo ni mbeka na ke sababu ye mimba to anga wuli anga jo ni mbeka na ke sababu ye mimba to anga ta klafli chogomina anga yele malo na anga jamana kono o yele ma mi influencer president si drontere na nya fo kufanga président de boy député djogo munumbe député kafri munumbe député munumbe nous mogotu ka faso de una député munumbe nous beta on selemani élection watu sera kata juruta banki la kata wardi mogo makata ni mogo la pour ko kase ku place ou garder ambe fere bela jelendi ke angu bewri kaboy e Moussa Timini Kamana et Mohamed Gassama, tous les députés qui ne foutent rien pour leur peuple, pour leur circonscription, pour les localités où ils ont été élus, anga fere bela jelenke anga président Drongli Kaboyde président Dronkote nanga amba fe yelema kana jamana kono il faut aller à la source, il faut aller
aux bases. Il faut aller à la base. Au courant de doré de ni est président Wuli Kaboy, n'a qu'à député ou B, zone de uno, on peut continuer ou qu'à changer les clés fait. Ambe député ou de Wuli Kaboy, député Djourou ou Kaouli Kaboy, maire Djourou ou Kaouli Kaboy, président ou Kaouli Kaboy, nous on veut un changement radical, un changement à tous les niveaux. N'ambe élément non fait, ambe élément sur le truc qu'elle peut drôle là. Sinon, président Kunga Dora Kolade, président et Tiedou. Mais les lois sont adoptées à l'Assemblée par les députés de l'Assemblée. On a des députés autour de nous, maintenant, quand Foko a un mandat, il y a au immunité parlementaire, mais député ou quand député mana sigi kaban abaka sanduru de ke a jariye abe sanduru ke amajaye abe sanduru ke donc ola nyuma eminye bolikuma donyo de fo kaf san senkadiye anga fere bela jelenke. Tous ces députés voleurs, tous ces députés malhonnêtes, tous ces députés qui ne foutent rien, tous ces députés depuis ou kera député nous ma sengato ka circonscription na anga fere ke président nous be katanyo no fait. O drompo de bese ka to na an bonya bedda an tunranke u kan jamana kofe ani jamana kono o dron de bese ka kene bonya bedda malien kan parce que fem me ka ke malien de una bi Algérie anga député ou ba kalama ou ma ministre des affaires étrangères wele ka nyininga dalakana anga ambassadeur ou ba kalama ou ma kala soru nyina ka bama bonne on de taille on tunranke de taille bonne boya tanka anga jamana kono boya tanka anga jamana kofe fenkel mese ka to boya ka seka danga woye fona nyemgo ta minumba en valeur don na nyemgo ta minumbe an kungwe ka u kungwe wa onyemgo de tambulo anga fere bela jelenke nambe fenke ango fere tike anga nyemgo nyini nyemgo ladriu anga nyemgo nyini nyemgo munu mali kanumbu sukuna kwa kurukaw be nyeni na ba kofe beba kalama o ma Musa Timini tabana bali ka 154 millions ta ka todo mana kola ko anga ben mi se ka ke jamana jumen kono ka soro kongo be do la ba kofe mogo tolu la ko bajiwo yo ka tanolu bela jelen pendant que do be bamako olu be ka milliards de dilapide dongodo o be me bomi o be me ke tugodi. Parce que Wuli ka jok masira o kanimbela jelen franyon ngasa an wora min kala masisa an be min sisa be sona min masisa anga ORTM min be na ba fo ba office de radio télévision du Mali no ye parce que be tamaka kan ala na kan a parce que be kungango kuma fo o instrumentaliser lendo ko ta ko bla RPM ka magola RPM mana gnya koko ke ORTM be bo o beta filmer o be la gnya mogola opposition maliden to na ya anjaji yo katana be ORTM ka srak se kelentana. Où est la liberté où est la démocratie au Mali? Démocratie bemi. Une télévision étatique qui doit parler des problèmes de l'État, qui doit parler des problèmes de la société, qui doit parler du problème des Maliens, refuse carrément de parler quelque chose qui ne concerne pas les partis au pouvoir. Refuse carrément d'aller médiatiser ce qui est leur travail de faire. On balma sa wele blando aw bela jele ma faso dem bela jele mo ni de be bamako mo ni be bamako na lamina anyine ndo aw bela jele fe aw ka ke ala na kira jatire di kama ko ni ya me mo yi ta bala ire de ire ta bala folo na ma bo ka ke kuluye na ye u ka Musa Timini tabanaka lubaruja u ka malien bela jele chonko anga bo afora ko beka bo le 28 de ce mois à 9h pile quand nous serons au ORTM pour aller faire une sit-in, demander au directeur général de l'ORTM de démissionner. O wele de be mambulo ko dauma
k'an ka bi kibaru kunna cɛ n'o ye mais an b'a ɲini aw fɛ fasodenw a ye kɛ kulu ye an b'a ɲini aw fɛ fasodenw a ye wuli aw k'aw jɔ wuli ka jɔ kuma sera le pays va mal jamana man kɛnɛ jamana bɛ korokara la jamana mago bɛ fasodenw na pour que ka se ka wuli ka jɔ san 4 kɛra ko min na déjà ka ban jamanatigi nakan kɛra layidu fɛn fɛn tara layidu joli timɛra jamanatigi nakan kɛra ko kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ ko dɔ la na kila sɔnna ma ko kɛlɛ in bɛ ban accord d'Alger signera fo ka na se sisan ma joli de kɛra a fɔra ko belligérants bɛ désarmer o kɛra wa a fɔra ko belligérants bɛ cantonner o kɛra wa a fɔra ko état bɛ taa Kidali ko mara bɛ segin so ko état bɛ taa Kidali o kɛra wa san 4 o n'a ta o ta o ma fasoden juguw bali ka 70 milliards dilapidé k'o suɲɛ k'a latunu hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ yɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ foyi ma bɔ a la IBK de 2013 ka na bila bi la jatew y'a yira k'a fɔ 200 et quelques milliards o n'a kunkanfɛn o de détournera o de dilapidera 200 milliards o bɛ pɔn joli jɔ Mali la 200 milliards o bɛ dɔgɔtɔrɔso joli dɔ Mali la 200 milliards o bɛ sira joli réparer Mali la mais mun de bɔra la fosi minnu y'a suɲɛ o bɛ si ka sunɔgɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hɛrɛ yɛrɛ bɛ fɔ a kɔfɛ climatiseur bɛ k'olu de fifa tɔw bɛ ɲɛni na ba kɔfɛ ɔ fasodenw an bɛ aw bila yan an bɛ aw fɔ aw ka kulomajɔ la an b'a yɛrɛ ɲini aw fɛ aw ka nin partager a y'a partager diɲɛmɔgɔ k'a ye a y'a partager a ɲininen don aw fɛ a y'a partager pour que fanga mɔgɔw k'a ye u k'a dɔn k'a fɔ ko anw tunkarakɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ k'an bɛ jamana kɔfɛ cogo o cogo n'a ta o ta k'an ɲɛ b'an ka jamana la an hakili b'an ka jamana la k'an bɛ jamana taabolo jateminɛ la ko taabolo ɲuman tɛ ɔ an bɛ aw fɔ aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan aw k'an bɛn don nata kibaru la au revoir